दुर्गा पूजा के खुशनुमा माहौल से लोग अभी तक पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि अब काली पूजा के आगमन से उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह कोलकाता में दुर्गा पूजा भव्य तरीके से मनाई जाती है, ठीक उसी तरह बारासात की काली पूजा भी पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ काली पूजा बड़े पैमाने पर आयोजित की जाती है, जिसे देखने के लिए पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसी अपार भीड़ को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस वर्ष कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और विशेष व्यवस्थाएं की हैं। सुरक्षा और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। काली पूजा अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और इसी बीच पश्चिम बंगाल के बारासात से आई है एक बड़ी खबर। बारासात पुलिस ने इस बार के काली पूजा सीजन में शहर की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। काली पूजा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बारासात पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि स्थानीय लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड और कार्यस्थल का पहचान पत्र अपने साथ रखना ही होगा, ताकि किसी प्रकार की उन्हें दिक्कत न आए। यह फैसला शुक्रवार को हुई प्रशासनिक समन्वय बैठक के बाद लिया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ने की। हालांकि पुलिस के इस निर्देश पर सवाल उठाए हैं बारासात नगर पालिका के चेयरमैन अश्विनी मुखोपाध्याय ने। उनका कहना है कि इस तरह करने से लोगों को काफी दिक्कतें होंगी। किसी शहर के नागरिकों को अपने ही इलाके में पहचान साबित करनी पड़े कि कितना जायज है, यही सवाल उन्होंने उठाया है। हालांकि इन्होंने कहा कि ये काली पूजा को यूनेस्को तक ले जाएंगे। বারাসাত কালী পূজা যেন কি বলবো, আমার একটাই আমাকে এখানে অলমোস্ট 2 বছর হতে চলেছে। আমার এখানে যখন থেকে আমি এসেছি, আমি এর আগে কালী পূজা এত বড় টাইপে আমি কোথাও দেখি নাই। আমার তখন থেকে একটাই ড্রিম আছে, এম আছে कि ক্যালকাটায় দুর্গা পূজা যেরকম একটা ভব্য তরিকে ভাবে কালী পূজা করে আর ওর জন্য ইউনেস্কো ট্যাগ পেয়েছে, নট দিস ইয়ার বাট ইন কামিং 10 ইয়ার্স সবের সঙ্গে এম করতে হবে সবাইকে। স্পেসিফিকলি এখানে যে চেয়ারম্যান, এমএলএ, এমআইসি সবাই বসে আছেন कि মেবি ইন কামিং 10 ইয়ার্স বারাসাতের কালী পূজাকে यूनेस्को মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। इसी बैठक में प्रशासन ने यह भी तय किया है कि 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात 2 बजे तक राष्ट्रीय राजमार्ग NH-12 पर नो एंट्री लागू रहेंगी। यानी इस दौरान किसी भी बड़े वाहन या बस को शहर के बीच से गुजरने की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए वैकल्पिक रूट तय किए गए हैं। कोलकाता की तरफ जाने वाली लंबी दूरी की बसों को आमडांगा के जगुली मोड़ से डाइवर्ट किया जाएगा, जबकि उत्तर बंगाल जाने वाली बसों को कल्याणी एक्सप्रेसवे के रास्ते भेजा जाएगा। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कोई भी स्टॉल, ओवरहेड गेट या मेला लगाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन प्रशासन के इन आदेशों के बावजूद शहर की कई पूजा कमेटियों ने पहले ही NH के किनारे ओवरहेड गेट बना लिए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतीश विश्वास ने बताया है कि सभी पूजा मंडपों को CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा एंट्री गेट के मुकाबले एग्जिट गेट को चौड़ा रखना भी जरूरी होगा, ताकि भीड़ नियंत्रित की जा सके। हर साल की तरह इस बार भी लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यही है कि शाम ढलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाने से ऑफिस से लौटने वाले स्थानीय निवासी अपने ही घरों तक पहुंचने में परेशान हो जाते हैं। पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड और बाहरी जिलों की पुलिस तैनाती से भी आम लोगों को कई बार रोका जाता है। और इस बार पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा झारखड़िया ने कहा है कि इस तरह की दिक्कतें ना हो, इसलिए हमारा लक्ष्य है कि भीड़ पर नियंत्रण रखना और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना। अगर भीड़ बहुत
बढ़ी तो कुछ घंटों के लिए सड़क बंद करनी पड़ सकती है, लेकिन शहर के लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए आधार कार्ड और कार्यस्थल की आईडी साथ रखना जरूरी होगा, ताकि अनावश्यक रोक टोक से बचा जा सके, जो कि जनता के ही फायदे के लिए है। वहीं राज्य के खाद्य मंत्री रतिन घोष ने कहा है कि डाक बंगला मोड़ से लेकर हेला बोटोला मोड़ तक सड़क बेहद संकड़ी है, केवल 7 से 12 फीट चौड़ी है। ऐसे में भारी भीड़ के दौरान ट्रैफिक नियंत्रित करना ही पड़ेगा। काली पूजा के दौरान बारासात हर साल रोशनी से जगमग रहता है, लेकिन इस बार प्रशासन की सख्ती और ट्रैफिक बंदिशों के चलते स्थानीय निवासियों को पहचान साबित कर अपने ही घर पहुंचना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलित कैसे बनाए रखते हैं प्रशासन। শাসনের পক্ষ থেকে তো যথাযথ অনুসন্ধান করে কথাবার্তা বলে একটা চেষ্টা করি দাঁড় করার, এবং আমার মনে হয় যে সেটা ভালোই হবে। রবিকারও একটা বললো জাগুলিয়া থেকে যদি ডাইভার্ট করা যায়, ওই রাস্তাটা খারাপ আছে। আমার মনে হয় যে সার্বিকভাবে মধ্যমগ্রাম বারাসাতে এটা নিয়ে খুব একটা প্রবলেম হয় না। মানে অ্যাকচুয়ালি বারাসাতের ডাকবাংলো থেকে হেলা বটতলা অব্দি যে রাস্তার যে উইথ আছে, সেখানে আলাদা করে খোলা রাখা একটু কঠিন। সেই জন্যে আমিও কালকে এটা শুনেছিলাম, সেই জন্য আমিও খোঁজ খবর নিয়েছি, কিন্তু দেখলাম কথাটা ঠিক, ওখান থেকে যাওয়া যাবে। 4 দিন মানুষ ঠাকুর দেখবে, সেখানে একটু আগে দাঁড়িয়ে টাড়িয়ে করে নেবে, অসুবিধা হবে না। এবং পুজো দেখার উৎসব আমরা তো অনেক জায়গায় দেখেছি যে অনেক ভিড়ের জন্য লেক টাউনের ওইখানে গাড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। বারাসাতে এক জায়গাতে পুজো, অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে যদি তারা দেখে, সব পুজোগুলোই কভার করতে পারবে। মধ্যমগ্রামেও ঠিক একইভাবে। আমি শুধু দুটো অনুরোধ করেছি যে পুজোর পরিবেশটা, শৃঙ্খলাটা আরো ভালো রাখবার জন্য চেয়ারম্যানদের, আমাদের যারা কলিগ আছে তাদের আমরা বলেছি আপনারা কিছু অর্থনৈতিক সাহায্য করবেন, যাতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মানটা করা যায়। এটা অতীতে একটা হতো, সেইটা করবার জন্য আমি অনুরোধ করেছি। এইবারই একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে পাসের মিসইউজ, মানে যে পাস দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে, সেটা তো প্রশাসন এরা বললো বললেন, আপনাদের কি বক্তব্য থাকবে? অনুসন্ধান করে দেবেন, তাদের আপনারা মিডিয়ার লোক, আপনারা পাবেন। এখন আপনি যদি মিসইউজ করেন, যার পাওয়া উচিত না তার জন্য যদি আপনি সুপারিশ করেন, সেটা তো সঠিক হবে না। পুলিশকে ওইটা টাইমটা বলেনি, কিন্তু পরে বলবে, এটা জানিয়ে দিয়েছে। ওটা তো রেস্ট্রিকশনের টাইমটা জানতে হয়। দিনের বেলা তো যেতে পারবে, অসুবিধা হবে। ওই বিকেল বেলা থেকে হয় জেনারেলি, হ্যাঁ ওরকমই একটা হয়। আশা করি যে পুলিশ প্রশাসন তাদের পুরনো অভিজ্ঞতা এবং বারাসাত পুজোর বা মধ্যমা পুজো কমিটিগুলো তাদের সাথে সার্বিক সহযোগিতা করে দীপাবলি উৎসবটা ভালো করে হয়। থ্যাংক ইউ। যে ক্যালকাটার জন্য কাজ করতে চাইছে, তিনি তো ঠাকুর দেখতে যাচ্ছেন না, উনি সকালে চলে যাচ্ছেন, ওনাকে সমস্যা হচ্ছে না। যখন রিটার্ন করছেন তখন তো ফর এক্সাম্পল 7টার সময় হচ্ছে, 7টার সময় তোমার ভালো, হ্যাঁ मतलब ভালোই ভিড় হয়ে যায়। যার শিফটে ডিউটি আছে, कोई এয়ারপোর্টেই কাজ করছে, 10টার সময় আসছে, 11টার সময় আসছে, और ও তো হেঁটে আসবে না, ও তো গাড়ি থাকবে ওর সঙ্গে। তো দিস কাইন্ড অফ পিপল যার জেনুইন আছে, আমি এনাকে সবাইকে কনসিডার আমার করবো। একটা লাস্ট প্রশ্ন আছে, লাস্ট প্রশ্নটা করুন। রাস্তা ধারে লাইট বন্ধ হবে না, শুধু পান্ডালে লাইট বন্ধ, শুধু পান্ডাল, ওটাই বলছি, বলে দিয়েছি অলরেডি। और লাস্ট ইয়ারে আমি বলে দিচ্ছি, আমি নিজে 12টার সময় লাইট বন্ধ হয়েছে, लेकिन বাড়ি 5টার সময় ফিরেছি, এনশোর করেছি कि जब तक फर्स्ट ट्रेन में लोग ना उठे जाए, आफ्टर अनलेस আমার, अगर আমি যাচ্ছি না তো আমার कोई অফিস পুলিশে এত ডিসিপ্লিন আছে कि अगर एसपी বড় সাহেব ঘুরছে তো কই যাবে না। তো আমি এনশোর করেছি कि बाय 5 आई एम ऑन द रोड, सो दैट আমার कोई স্ট্যান্ড ডাউন হচ্ছে না, और ফার্স্ট ট্রেন আপ এন্ড ডাউন যখন চলে যাচ্ছে তারপরে ফের রিসিভ করছে ফোর্স। তো এই বছর भी ওটাই করবে, क्योंकि নিরাপত্তা তো আমার सबसे प्रायोरिटी, सबसे आगे। মেন জায়গাটা আই থিঙ্ক সাবেরি ক্ষেত্রে দিস টাইম হোয়াট উই উইল ডু ইজ, আমার যে আগে থেকে অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি করে নিয়েছি, আমি নাম পেয়ে যাব কোথায় থেকে, বিকজ আমার 60 भी कमी বলছে, आई थिंक 70% फोर्स আমার বাইরে থেকে আয়।
রাইট। সো আমার যে ব্রিফিং হয় ও ইন্সপেক্টর্স এন্ড আওয়ার্স আর আমার জেলার লোক জন্য হয়, বাট কনস্টেবল সিভিক টিএসজি জন্য বি ব্রিফিং যায়। এই টাইমে আমি চাকলামে বি ওটাই করেছি, দিস টাইম অলসো উই উইল এনশিওর ফর কালী পূজা অলসো। और আপনার तरफ থেকে अगर कोई আপনার আসছে নজরে কি जो আমাকে या पुलिस प्रशासन के জানানো দরকার হচ্ছে, কাইন্ডলি আপনি আমাকে বলবেন, উইল টেক কেয়ার অফ। এটাই তো, ক্রাউড সার্কুলেশন ঠিকভাবে হচ্ছে না, ওটাকে নিয়ে প্রেস সার্কুলেশন কিভাবে হচ্ছে, একটা টিম আছে, বাট ওটা তো ক্যালকাটার সঙ্গে আমি এটা বলছি না, কম্প্যারিজনে যাচ্ছি না, বাট ওর জন্য আমাকে কি আমি ওটা কম্পিটিশনে আই, আমাকে অনেক কাজ করতে হবে আগে। গাড়ি যে হ্যারাসমেন্ট আমি বলছি কি আমাকে তখন যাবে যখন আমি গাড়ি চালাতে পারি, যেরকম ক্যালকাটাতে হয়, গাড়ি भी চলে, লোক भी যায়, পূজা भी দেখে, সব হয়। তো আমি আগে ওটা করতে হবে, তো ওর জন্য সবের ও লাগবে। ওর এভরি ইয়ার হোয়াট উই আর ট্রাইং, আমি এভরি ইয়ার এক এক জিনিস ঠিক করছি। লাস্ট ইয়ার ক্রাউড সার্কুলেশন আমার ঠিক হয়েছে কি ভাই ওটাকে নিয়ে কোই স্ট্যাম্পিড মতো সিচুয়েশন না হয়, ওটা আমার সাকসেসফুল মডেল হয়েছে, সেম রিপিট করছি। এই বছর ট্রাফিক নিয়ে চেষ্টা করছি কি খুব আমাকে গাড়ি বন্ধ করতে হবে, যখন অ্যাকচুয়ালি খুব চাপ হবে তখনই মেবি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা জন্য করব, আমি ব্ল্যাঙ্কেট 12 ঘন্টা জন্য বন্ধ করবো না, সো দ্যাট ওনার বি হ্যারাসমেন্ট হবে না, আমার জন্য বি খারাপ